बरकाटल साबजुनाल अफिसो फुंगो किसु बरक और चिनी अनुगे बरक तालि कलांगनि खबर मानखा चिनी साब जेडी साहेब आनो खबर केसार और चिन अफिस तालारि जा तारपरे काई जेडी साहेब आनो साहका एपरान फाइका फाइ ताबो अफिस खलक गुदि देखा एका काई और बीजेपी रो किसु तथाकथित डेपुटेशन बा मेमोरेंडम सबमिट खालायनायनि मुंगदोय अ आमसाय गन्डगोल खालायनो बगै चाइतो बैतंगो एवं खाख्लायो बर'निनो एक पार्ट बा केवल चिनियानो गया और तीनमती खाइनानै बर चेष्टा नाखा चिनी महाराजा बुबाग्रा चिनो साका पीसफुली जे कुनो सामु खालायनायनि बागै चिनी डेपुटेशन नबो गाहाम खालायनायनि बागै आबन बागै और जखन अफिस तालायनि खानाखा नां और खापुबि फैका खान फाइनो फैका एका आबो अफिस जतन खलब फैका जे कुनो डेमोक्रेटिक कान्ट्री बा डेमोक्रेटिक इनको देश जेकुनो बरफनि अधिकार दङ मेमोरेंडम सबमिट खालायनानै खालायफै माननाय और कोनो बादा करे ताम हंगाकाय केबो गन्डगोल सबमिट खालायनानै डेपुटेशननि मुंगै बा मेमोरेंडम सबमिट खालायनानै गन्डगोल ता खालायतुन पीसफुली खालायतुन सबमा नायो हैकाकाय आं खाख्लायो जे
যারা তিনি চিনি সাবজুনাল ডেপুটেশন যে পাতিন ফানুন বড় পিসফুলি খাইয়ে রিফাই মানো কোনো বাধা করে আমি বড় কইনাই যাতে কোনো গন্ডগোল খাইয়াতে আছে ন স্যার এটি সাহা পাংনো স্টেট গভর্নমেন্ট না সে রাং রহর মানে জুনাল তাই সাবজুনাল রগো সিএম ইয়াকাবি ইএম বরক ও জুনাল ni bising tike bro orang no noisoi khlai tong BJP ni kok seksam tam pirok nai BJP ni tabusu jora busu rang deka जों सिगां गनो 17 तारिख जों कायसे मिटिं का सारा त्रिपुरानि जुनाल साब जुनाल चेयरमैन दङ तयै जोंनि अफिसार दङ जोंनि बरमगोनां सीएम डेपुटी सीएम जतन दङ जों কয়েকটা ডিপার্টমেন্ট অন্তত 5টা ডিপার্টমেন্ট থেকে जों রাংসিমাय जों অন্য খাতনি রাংসে আরো রিউই जों বেতননি মাতন বেচিনি বাজেট টাকলাইনি যে जों কোয়ার্টারলি যেটা রাং বিমানি বড় অবত जों প্রতিটা নিনি जुनाल সাব जुनाल অডিট চলিত অডিট খালাইজাগো অডিট খালাইজাইগিয়া ব অডিট ব जुनाल খালাইজাগিয়া ব সাব जुनाल খালাইজাগ ব সাতুন স্পেসিফিক সাতুন ব ডিপার্টমেন্ট রাং 900 কা ব স্পেসিফিক সাতুন যে অ ডিপার্টমেন্ট রাং মন্ত্রী 900 কা অ খাতা 900 কা অবু বড় সাতুন আবো তো বড় সাইমে আবলে কপ্রমই আহাই ন সাকাকাই তো কগিয়া নং আনো সাদি যে অমতি ওয়েস্ট जुनाल অমতি উনকা বরকাথাল সাব जुनाल দুর্নীতিংখা বা নিনি হেজামারে